जिस सूबे का वज़ीर आला 80 लाख की घड़ी लेकर ये कहे कि बलूचिस्तान के वसाइल का फ़ायदा वो नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। जिस सूबे के एक बड़े अफसर के घर नैब छापा मारे तो इतनी बड़ी तादाद में कैश मिले कि नोटों को गिनने के लिए इंसानी हाथ बेबस हो जाएं और इन रुपयों को गिनने के लिए काउंटिंग मशीनों का इस्तेमाल करना पड़े। काउंटिंग मशीनों की मदद से मालूम हो कि ये बलूचिस्तान के अवाम का लूटा गया 70 करोड़ रुपया है। वो सूबा जहां वज़ीर आला बनने के लिए बाकायदा बोलियां लगती हों और MPs को ज़्यादा पैसे देने वाला वज़ीर आला बन जाए, जहां इत्तेहादी पार्टी के लीडर खुद ये दावा करें कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला 3.5 अरब रुपए में ख़रीदी गई है। जिस सूबे के सरदारों का रहन सहन अरब के बादशाहों जैसा हो, मगर जहां अवाम की अक्सरियत पुराने ज़माने में बदतरीन हालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो, ऐसा सूबा जहां एक खातून मुख्तलिफ वजारतों में रहने के बाद बलूचिस्तान की दूसरी अमीर तरीन सियासतदान बन जाए, ऐसे सूबे के मुस्तकबल के बारे में कोई क्या कह सकता है। हम तो सिर्फ ये जायज़ा ले सकते हैं कि बलूचिस्तान की इस लूटमार में ज़्यादा किरदार किसका रहा, प्रो फेडरेशन या पाकिस्तान के नाम की सियासत करने वाले बलोच हुक्मरानों का या फिर बलोच कौम परस्त चीफ मिनिस्टर्स का। किसके दौर में कितना लूटा बलूचिस्तान, ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। बलूचिस्तान में 1970 के बाद से, जब से बलूचिस्तान सूबा बना है, अगर हम बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स को दो कैटेगरी में यानी दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक तरफ नेशनलिस्ट चीफ मिनिस्टर यानी बलोच कौम परस्त चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरी तरफ जो प्रो फेडरेशन या पाकिस्तान के नाम की सियासत करने वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं। बलूचिस्तान में 1970 से लेकर अब तक बात की जाए तो 30 साल सिविल पीरियड रहा है, यानी चीफ मिनिस्टर्स के पास अथॉरिटी रही है। अब इन 30 सालों में जो 24 साल हैं, 24 साल यहाँ पर बलूचिस्तान में जो प्रो फेडरेशन या पाकिस्तान के नाम लेने वाली सियासी जमातें जैसे काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनकी हुकूमतें रही, जबकि 6 साल कौम परस्त चीफ मिनिस्टर्स रहे। इनमें नेशनल पार्टी है, इनमें बलोच नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप है। 6 साल नेशनलिस्ट के और 24 साल प्रो जो फेडरेशन किया पाकिस्तान के नाम की सियासत करने वाले सरदार रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे। अब अगर इस कैटेगरी में हम देखें नेशनलिस्ट को तो 4 बड़े चीफ मिनिस्टर जो बलोच नेशनलिस्ट चीफ मिनिस्टर कहला सकते हैं, उनमें बलूचिस्तान के पहले ही चीफ मिनिस्टर सरदार अताउल्लाह मैंगल एक बलोच नेशनलिस्ट थे। उसके बाद अकबर बुगटी जब 1989 में बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त इनको हम बलोच नेशनलिस्ट नहीं कह सकते। उस वक्त इनकी पॉलिटिक्स जमहूरी वतन पार्टी जिनकी पार्टी थी, इनकी पार्टी की पॉलिटिक्स पूरी प्रो फेडरेशन थी। लेकिन अकबर बुगटी का शुमार भी बाद में बलोच कौम परस्त लीडर्स में होता रहा, ख़ास तौर पर जो मुशर्रफ ने बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन किया। इसके बाद अगर हम देखें तरतीब के साथ तो सरदार अख्तर मैंगल 97 से 98 तक चीफ मिनिस्टर रहे, बलोच कौम परस्त थे। डॉक्टर अब्दुल मालिक 2013 से 2015 तक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रहे, ये भी बलोच कौम परस्त थे। ये 4 हम बड़े कौम परस्त चीफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं बलूचिस्तान के। इनमें अगर हम देखें तो जो बिल्कुल गैर जानिबदारी से बात करें तो इनमें जो अता मैंगल का दौर था, हालांकि उनको बहुत कम टाइम मिला, यानी मई 1972 से लेकर फरवरी 1973 तक बहुत कम अरसे के लिए वो चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन इसके बावजूद अता मैंगल के दौर में बड़ी इस्लाहात की गई। जो पुराना जालिमाना ट्राइबल सिस्टम था, इसको ख़त्म करने के लिए कानून जारी किए गए, कानून बनाए गए, लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। बल्कि जो बलूचिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, ये भी अता मैंगल के दौर में बनी। फिर अता मैंगल ने दही मुहाफिज के नाम से रूरल पुलिस बनाई जो बलूचिस्तान के दही और कबायली इलाकों में अमन अमान कायम रखे।
تو عطا مینگل نے کافی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، ریفارمز کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حکومت کو بھٹو نے ختم کر دیا مختلف الزامات کے تحت، غداری کے الزامات کے تحت یا غیر ملکی قوتوں کے ساتھ سازش کرنے کے الزامات کے تحت ان کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو اکبر بگٹی، جس طرح ہم نے کہا کہ 1989 میں جب وہ چیف منسٹر بنے تو پرو فیڈریشن تھے، ان کو بھی زیادہ ٹائم خیر نہیں ملا، سال ایک کا عرصہ ملا۔ اختر مینگل 97 سے 98 تک نواز شریف کے دوسرے دور میں چیف منسٹر رہے، ان کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ملا حکومت کرنے کا۔ اور ڈاکٹر عبد المالک جو ہیں 2013 سے 15، انہیں 2 سال سے کچھ عرصہ، 2 سال کچھ ماہ کا عرصہ ملا۔ انہوں نے، ڈاکٹر عبد المالک نے بلوچستان میں جو کسی حد تک اصلاحات کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر یہ کوشش کی کہ بلوچستان کے اندر جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے یہ ختم ہو، بلوچستان کے وسائل کسی حد تک عوام تک پہنچیں، وہاں کی نوکریوں کی نیلامی کا سلسلہ انہوں نے ختم کیا، جو نوکریاں بیچی جاتی تھی ان کو انہوں نے ختم کیا، کوشش کی ایک اچھی گورننس دینے کی۔ بحث مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیشنلسٹ چیف منسٹرز رہے تھے یہ خود بہت زیادہ کرپٹ نہیں تھے، ان کے دور میں بہت زیادہ کرپشن نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے عالمی اور ملکی حوالے سے جو نظر رکھتے ہیں بلوچستان کی سیاست پر وہ یہ حوالہ دیتے ہیں، بلکہ ابھی چند روز پہلے ہی طارق کھوسہ جو خود بلوچستان کے آئی جی بھی رہے ہیں، بلوچستان میں ایس پی رینک پر رہے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں پولیس کے، خود انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، یہ آرٹیکل کا حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو سامنے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ڈان میں آرٹیکل لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے تجربے کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ جو مری، مینگل، بگٹیز ہیں جو چیف، یہ کرپٹ نہیں ہیں، یعنی یہ پیسے کی لوٹ مار نہیں کرتے۔ تو ہم ایز اے ہول کہہ سکتے ہیں کہ ان جو نیشنلسٹ چیف منسٹرز تھے ان کے دور میں انہوں نے خود سے کرپشن نہیں کی، نیچے کرپشن ہو رہی ہوگی، عہدیدار کرپشن، یہ نہیں تھا بلوچستان کرپشن فری ہو گیا تھا، لیکن خود انہوں نے بڑے پیمانے پر کرپشن نہیں کی۔ اب تھوڑا سا اوور ویو کرتے ہیں جو وہاں پرو فیڈریشن یا ایسے لوگ حکومت کرتے رہے جو مین سٹریم پولیٹکس کے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی یا کاف لیگ کی۔ تو ان میں تاج جمالی چیف منسٹر رہے ہیں آئی جی آئی کے دور میں، نواز شریف کے دور میں ذوالفقار مقسی چیف منسٹر رہے ہیں بلوچستان میں بے نظیر کے دوسرے دور میں۔ اب ذوالفقار مقسی کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک تو انہوں نے اپنے تمام جو ان کے حامی ایم پی ایس تھے ان کو کیبنٹ میں شامل کیا ہوا تھا، اور دوسرا ہر ہفتے لازمی یہ سرکاری دورے پر دبئی جاتے تھے، دبئی جا کر رہنا سہنا عیاشی کرنا، یہ ذوالفقار مقسی کے بارے میں بڑا مشہور تھا 1993 سے لے کر 1996 تک۔ جان جمالی پھر چیف منسٹر رہے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں۔ مشرف دور میں جام یوسف چیف منسٹر رہے کاف لیگ کی طرف سے، لیکن مشرف دور میں چونکہ ملٹری رول تھا تو جام یوسف کے پاس اس طرح کی اتھارٹی نہیں تھی، بلکہ جام یوسف ہر بات انڈورس کرتے تھے مشرف کی۔ اس کے بعد جو مشہور زمانہ سول دور بلوچستان میں آیا نواب محمد اسلم رئیس ثانی کا 2008 سے 2013 تک، یہ اگر ہم بات کریں حالیہ عرصے میں بلوچستان کے اندر کرپشن کی، انفراسٹرکچر کی تباہی کی، نوکریوں کی نیلامی کی بدترین گورننس کی مثال تھا 2018 سے 13 کا دور۔ اس میں بڑے بڑے سکینڈلز بھی آتے رہے لیکن اسلم رئیس ثانی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جیسے ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے مالیت کی وہیکلز رکھی ہوئی ہیں، ہیمر H2 رکھا ہوا ہے، ہیرلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے جس کو باہر سے منگوایا گیا ہے۔ پھر یہ ایک سیکیورٹی فرم کو بھی مالک تھے، اور پلس یہ کہ مائننگ کمپنی کے بھی مالک تھے جس کی مالیت 10 کروڑ روپیہ تھی سیکیورٹی فرم کی، اور جو مائننگ کمپنی تھی اس کی مالیت 15 کروڑ سے زیادہ تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ انہوں نے گھڑی لی 80 لاکھ کی۔ جب سوال کیا گیا جی کہ ایک غریب صوبہ، اس صوبے کے چیف منسٹر 80 لاکھ کی گھڑی لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اسلم رئیس ثانی نے کہ بلوچستان کے وسائل کا فائدہ وہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا۔ رئیس ثانی کے بعد ڈاکٹر عبد المالک، جس طرح ہم نے کہا 2013 سے 15 تک قدرے بہتر صورتحال تھی، یہ نیشنلسٹ تھے۔ پھر نواب ثناء اللہ زہری جو 2015 سے 2018 تک، یہ پھر ایک مرتبہ انہوں نے سرداری سسٹم کو ریسٹور کیا، کیونکہ خود یہ سردار تھے، جس طرح عبد المالک سردار نہیں تھے لیکن نواب ثناء اللہ زہری خود ایک سردار تھے۔ ان کے دور میں بھی کرپشن، مس مینجمنٹ کے ایشو رہے۔ پھر جام کمال کی اگر ہم بات کریں تو ان کے دور میں بھی یہ عمران تب پرائم منسٹر تھے لیکن بلوچستان کے اندر ایڈمنسٹریشن کا بہت برا حالات تھا، کرپشن تھی، جو سی پیک کے منصوبے تھے ان میں بھی ڈیلے ہو رہا تھا، فیلئر سامنے آ رہے تھے پروجیکٹس کے۔ اور پھر میر عبد القدوس بزنجو
जो 2021 से 2024 तक चीफ मिनिस्टर रहे, इनके बारे में और किसी ने नहीं बल्कि खुद पीटीआई के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे बलूचिस्तान के, मीर रिंद, यार मोहम्मद रिंद, इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने ये वजारत आला 3.5 अरब रुपए में ख़रीदी है। यानी जो MPAs हैं उनको ख़रीदा है और MPAs को ख़रीदने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इनके दौर में मशहूर था, यानी कोयटा शहर में मशहूर था कि मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो की रातें बड़ी रंगीन होती हैं, इसलिए वो सुबह 11-12 बजे से पहले नहीं उठते, 12-1 बजे वो अपने ऑफिस आते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर और 3-4 घंटे काम कर कर फिर अपनी रंगीनियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये है सूरत हाल। बल्कि बलूचिस्तान में हमने इस इंट्रो में कहा कि सिर्फ मर्द ही पीछे नहीं रहे, बल्कि जुबैदा जलाल जो मशहूर ज़माना मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर रही, काफ लीग के दौर में मिनिस्टर रही, फिर नून लीग के हो गई, PDM के दौर में मिनिस्टर रही, ये 2010 में इनके एसेट्स में इतना इजाफा हुआ कि ये बलूचिस्तान की दूसरी अमीर तरीन सियासतदान बन गई। अब ये सारा गबन का पैसा था या नहीं था ये, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंक्वायरी करवाने की कोशिश की थी कि इतना पैसा कहाँ से आ गया अहम मिनिस्ट्रीज़ में रहने के बाद जुबैदा जलाल के पास। तो ये बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट का किरदार रहा, बलूचिस्तान में जो प्रो फेडरेशन की सियासत करने वाले, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदान हैं, उनका दौर कैसा रहा हमने मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश किया। इसमें हम कह सकते हैं कि जो बलोच कौम परस्त हैं इनके दौर में करप्शन ज़रा कम हुई। अब यहाँ पर ये मतलब कतई नहीं कि इन बलोच सरदारों के अपने इलाकों में क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर बात है इन बलोच जो सरदारों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो मैंगल ट्राइब हो, बुगटी ट्राइब हो, इनके अपने इलाकों में भी ख़वानगी की सूरत हाल, पढ़ाई लिखाई की, सेहत की, तालीम की बहुत बुरी है। वो हम तकाबल नहीं अभी कर रहे, वो मुकाबला नहीं कर रहे, वो हम अलग वीलॉग में करेंगे कि प्रो फेडरेशन जो सरदार हैं उनके इलाकों में तरक्की की क्या सूरत हाल है और जो बलोच कौम परस्त सरदार हैं उनके इलाकों में तरक्की की क्या सूरत हाल है। वो तो एक अलग पूरा डिस्कशन ही अलग है। यहाँ पर हमने गवर्नेंस की बात की कि कौन से चीफ मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर साबित हुए, जो 4 कौम परस्त चीफ मिनिस्टर थे उनके दौर में ज़्यादा करप्शन थी, या जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की पॉलिटिक्स करने वाले थे चीफ मिनिस्टर्स बलूचिस्तान के, उनके दौर में ज़्यादा करप्शन थी। तो हम ये तज्जिया कर सकते हैं हक़ाइक़ और तहकीक की बिना पर कि कौम परस्त बलोच चीफ मिनिस्टर्स के दौर में अता मैंगल, अख्तर मैंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक और नवाब अकबर बुगटी के दौर में कदरे कम करप्शन हुई जितनी करप्शन असलम रेसानी, अब्दुल कद्दूस बजिंजो या जुल्फ़िकार मक्सी के दौर में हुई। तो ये बलूचिस्तान में गवर्नेंस, सरदारी, जो सरदार चीफ मिनिस्टर्स हैं बामुकाबला नेशनलिस्ट चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।